मैं बताता हूँ, हम कोई वो नहीं पहनी हुई है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। हमारी शराफत को और हमारी इसको आप बुरा ना ले। बताते हैं कि आप फिर किस तरह आपको शिकस्त होती है, हम नहीं मानते। एकड़ जंगलात तबाह हो गए, वहां माहौलियात तबाह हो गई, सब कुछ तबाह हो गई, लेकिन वहां आप लोड शेडिंग करवाते हैं 18 घंटे। ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात है। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमिटमेंट की कि आप हमारे साथ बैठे, एक फार्मूला तय हुआ, उस फार्मूले पे अमल दरामद नहीं हुआ। हमारे पास क्या रास्ते हैं? हम वहां के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर हम टेलीफोन करें कोई मिनिस्टर हमें ना सुने, अगर हम फोन करें कोई सेक्रेटरी हमें ना सुने, अगर हम बात करें कोई डिपार्टमेंट हमें ना सुने, तो बताए क्या रास्ता है? मुझसे लोग क्या मतलब, मेरे घर पे लोग हमले करेंगे क्यों भाईजान? जिस चीज में मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा इख्तियार नहीं है, क्यों मैं उधर जलील और ख्वार हो रहा हूं? और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर है, वाज़ है कि जो आर्टिकल 58 और 57 उसके मुताबिक बिल्कुल वाज़ है कि जिस इलाके में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले उस इलाके का हक है। भाई पानी हमारा, बिजली हम बना रहे हैं, आपको चाहिए था कि यहां हमें आप सस्ती बिजली देते। आपको पता है कितना एक यूनिट हाइडल पावर से जो हमारे इलाके में बिजली बनती है, 1 यूनिट पे 10 रुपए 0.39 पैसा लगता है। 10 रुपए 0.39 पैसा लगता है, और हमें कितने में मिलती है? 62 रुपए पे, और शायद अभी जो है ना 70-75 तक चली जाए। और इंटरेस्टिंग ये है, जो हमारा डिमांड है, यानी खैबर पख्तूनख्वा के टोटल जो कंजम्पशन है बिजली का, वो 2400 मेगावाट है। 2400 मेगावाट, 4000 मेगावाट हम बनाते हैं, और 2400 मेगावाट में हमें सिर्फ 1100 मेगावाट दिया जाता है। 1100 मेगावाट, यानी आप जो हमारे इलाके, पहले तो हम ये नहीं कहते, पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, जिस सूबे का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका हक बनता है कि उनके इलाकों को ओसी दिया जाए। आप गैस यहां पैदा होता है, आप गैस हमारे इलाके को नहीं देती। आप हमारी इंडस्ट्रीज को, हमने टेकअप किया सूबाई हुकूमत ने कि कम से कम गैस तो इतना करे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है उस पर हमें अलाउ करे कि हम अपना इलाके में गैस दे सके ताकि रोजगार पैदा हो सके। अभी तक नहीं हो सका। तो आप जो सबसे अहम मसला है इस वक्त कि आप लोड शेडिंग भी करवा रहे हैं, हमारा जो डिमांड है बिजली वो भी नहीं दे रहे हैं, उल्टा जो है ना चोर कर रहे हैं कि चोर चोर। मैं कंपैरिजन अगर डालूंगा, मैं ये नहीं क्योंकि हमें कौमी पार्टी, हम किसी सूबाइयत के वो नहीं करते, लेकिन अगर कंपैरिजन डालेंगे तो बता देंगे कि कितनी चोरी किधर होती है। और ये जो चोरी होती है, ये क्या, ये जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, एस्को है, पेस्को है, या जितनी भी कंपनियां हैं, ये इनके बगैर होती है। इनके मुलाजिमीन इसमें शामिल होते हैं, हुकूमत इसमें शामिल होती है, ये सेक्रेटरी लेवल पर सब इसमें शामिल होते हैं, तभी बिजली की सबसे पहले हमारा मुतालिबा ये, हमारे सारे जो एमएनए जहां बैठे, हमारा मुतालिबा नंबर 1 ये है कि जो हाइडल से जो हमारी बिजली बनती है उसके मुताबिक जो उसका कीमत है, हमें उसकी कीमत के मुताबिक हमें बिजली दी जाए। दूसरी बात, आईपीपीस का आपने बनाया, आईपीपीस 90 से आईपीपीस शुरू हो गई। मेरा ख्याल नवीद कमर साहब उस वक्त भी मिनिस्टर हुए, डेफिनेटली होंगे क्योंकि ये तो सदाबहार है। मैंने माशाल्लाह आईपीपीस का जो है ये 90 से इसने शुरू किया, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो डिसीजन हुआ है कि जितनी इनकी जो आईपीपीस की जितनी भी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के मुताबिक अगर वो बिजली ना भी बनाए तो उसको पेमेंट जो है ना उसकी कैपेसिटी के मुताबिक दी जाएगी। यानी उसकी कैपेसिटी के मुताबिक, अगर वो मिसाल के तौर पर उसकी 2000 मेगावाट कैपेसिटी है बनाने की, लेकिन अगर वो 200 बनाती है तो पेमेंट आपने 2000 के मुताबिक करनी है। और इस वक्त जो उसको पेमेंट हो रही है 2.1 ट्रिलियन, ये जो है ना सिर्फ आईपीपीस को, और जो आईपीपीस का रेट है आईपीपीस का वो है 32 रुपए से लेके 77 तक वेरी करता है। तो आप कहीं जो है ना हाइडल
کہ جو بجلی ہے کتنی سستی ہے اور آئی پی پیز کی. اور آئی پی پیز میں جتنے لوگ ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے, اس میں تمام پارٹی کی. میں مذمت کرتا ہوں کہ جب یہ پیپل پارٹی کے دور میں, مسلم لیگ کے دور میں جو آئی پی پیز کی جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں, یہ ملک دشمن پالیسی تھی. ان کو فوری طور پر اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, اس کو پھر سے اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. اور جو ہمارے ہائیڈل پاورز ہیں, یعنی ہمارے ڈیمز کے اوپر ڈیمز ایمرجنسی بنانی چاہیے. آپ کتنا فنڈ دیتے ہیں؟ آپ نے ممن ڈیم کو کتنا فنڈ دیا ہے؟ آپ نے دیگر جو ڈیمز بنانے میں کتنا آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں سب سے زیادہ ایلوکیشن جو ہے نا وہ ڈیمز کی ہونی چاہیے, اور ڈیمز کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے تاکہ ہمیں پانی کی بجلی ملے اور سستی بجلی ملے. اور یہ اس وقت جو آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں, مجھے بتاؤ کون اس کو پے کرے گا؟ یہ تو آپ چوری کو مزید بڑھا رہے ہیں. اتنی مہنگی بجلی یہ کیسے جو نا, یہ تو آپ افورڈیبلٹی سے نکال رہے ہیں, یہ تو کسی کی قابل برداشت ہی نہیں ہے. تو آپ کا خیال یہ کہ آئی ایم ایف کے ایڈوائس پہ آپ مزید بجلی مہنگی کریں گے اور آپ کو بل ملے گا, تو آپ کی غلط فہمی ہے. ہمارے وقت میں سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی اس کے اوپر ٹیکس لگائے گئے ہیں, نمبر 1 یہ کہ اس بجٹ میں آپ ڈیمز کے اوپر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور آپ رینیویبل جو انرجی ہے اس کی طرف جائیں, اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ریلیکسیشن دے دیں. اور خاص کر جو اس وقت آپ آئی پی پیز کے ساتھ اس کو ری نیگوشیٹ کروا دیں. جو اس وقت ہماری جو دوسری بات ہے, ہم نے اپنے دور میں ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کروائی تھی. ایگریکلچر ایمرجنسی جو ہے نا وہ ہم نے پہلی دفعہ اس کے لیے جو فنڈ رکھے تھے وہ فنڈ تھی 277 بلین 277 بلین روپیز ایگریکلچر کے لیے ہم نے ایلوکیٹ کی تھی. اور ابھی جو اس بجٹ میں کوئی خاص ایگریکلچر کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے. ہم نے ٹیوب ویلز ذریعہ آلات پر ٹیکس کی چھوٹ دی تھی اور اس دوران کوئی سکینڈل نہیں آیا. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت جو کیا کہ جو سب سے اہم جو اس وقت ہمارا آپ کو پتا ہے کہ شوگر کین کا ایک سکینڈل آیا, اس کے اوپر جو ہے نا آوازیں اٹھی. ہماری حکومت نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی, انکوائری کی, اور اس میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. اس میں اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا اور کسانوں کو اس کا سب سے